Ассалому алейкум баударҷону, салом ҳама подписчикои Автолайфа. Навори имзои нами BMW час ҳар мекунем. Бинеш ки чӣ хел гизалай бадай. Хоб BMW семёрка соли 2012 баударҷону, бодики кадагишан ана соли 2020-21 кадагиян. Леки дами нархи дастрас қатия барои шумо баударҷону, зури бадай ягон камбудӣ надора. Абисовкои пеша бинен. Так, мотори сеи дизелай кашишш гизалай бадай. Биёй ҷа 4 баллони нав, диско хати, хуб танировка дора. Танировкаш нав кагияй. Эна, салом шабиё ака, салом шани шом тем аю тараф биём. Хуб, каре чи микрофон созай кака? Так, корейский вариант баударҷону, старт-стоп, полный фулай комплектация, 4 режим дора, комфорт, спорт, еко. Так, хай надидем бухтон салом аст, сидельный колифт, охлаждение, ҳамаи наврота дора. Ина потолок шабне панар чиай аликантара кадаги лукам дора. Леки мошинча гарени бад ами тайёрай да баударҷону, ягон камбудӣ надора. О 05 дамон. Не зая, ина баударҷону бо ягай қафу бинеш. И кузофи ки мисол ами 2020-21 мақсад озидами кадагиам баударҷону, оригиналш худаш ай 500-600 ҳазор болоай. Не ки да 110,000 сомон шумо мехаренш, ами туи бра пули амира мебрури. Ами туи пуи мерай ку мошоллои бадай. Варианти алиш ба фирм надора? Барои ки бисёр якав ки занг мезан алиш мақсад дора ягон варианти алиш. Хагон мошини арзонтар камбуша варианти алиш ҳам дора. Биё як борига пеш бигиремш ба тамом. Номеро ака чанд буд? Номеро шамонон? 909 38 4 номеро сои мошина хай надидем баударҷону мошина хитон. Номеро шина падарка абисовка ҳамир ака мега камтар мисол ами хромош безеб шида мега да 10,000 сомон нав хайдам бо ина задамш. Мошинчарай пеш бинен чхелайна патроникои пешаш ҳамаш хели қоидавияй. Чанс мегира? 210,000. Ҳамин чанд клиент шуд газести айтани ҳавоя мегу ма биём бихарам. Биё бихар шаба ча мошина би камбудия. Ам туи қасум шаме брори. Туя чо мегири барои туй мегири? Не, охи мисол шам да. Мошалло абиём се дизел кашиш демонай бада. Тамом. Салом алейкум баударҷону, салом ҳама подписчикои Автолайф да. Инҷара дидестин, иҷа магазини Автолайф зиёдаи 200 намуди ассортимент чухолу астай. Барои тамоми маркаи мошинои шуморо мо дорем. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон. Марамат баударҷону, Opel Astra 8 соли 2007 солай моторош 1.6 ванусдор. Так, бензини холӣ 4 баллони нав, ина дискоша бинен, диска қати калпак нест. Так, ҳуҷҷатош тамом шудагия, утилизация танировка дора. Свечи ҳам гарин, свети зурай танировка бин. Чхел гуфтагишай, ина никел дорай бу. Марамат салон шаг мегум, салон шаг тамошо кунем, дарош электропакет. Хоб коробка хай механик, ина кондиционерш яхча, салонам хушрӯ, тоза, ҳам камбудӣ надора баударҷону. Ин агар қафоам бинед. Хоб нархша 75,000, хайдори конкрет набоша, иншоалло ки муомилаи нағз мешава. Номеро акара мемону, метавонед занг бизанед, кадомикаи нашка дар кора, гарини мошинчо созай. Номеро телефон табу акамонам 918 65 61 52 номерои соҳиби мошина. Ама моторш як бор бинемшон. Ама моторш акави ки абу. Ина моторш баударҷон. баъд расходчам камай. Ана кондиционердор, кондиционершонам хушва яхчай кондиционерш. Номерои соҳибиш аст, метавонед занг бизанед. Марамат баударҷону, Toyota Avensis соли 2006 солай. Абиё моторош DI дизел. Тамошо кунед мошинчара, ҳамаи чиз дора, ҳуҷҷат, утилизация, хуб ҳамаш қоидавияй. Свечи ҳам свети хушрӯай. Ана наружни ягон кор надора мошин, 4 баллон дискон нав. Салон шаг мегирам, салон шаг як тамошо кунед баударҷону. Ина салонаш. Коробкаш механик, мошинча мега гарени тозака. Скамен кошам бинен. Мақсад мега ки бормор кашидаги нест. Ина.
ماشین تازگی شایدن برادر جون مقصد میگه که یکی مثل یگان نمود ماشین غم دادگی نیستن برشتگی نیستن خیلی نبودین تو نمره کارم میمونم کسایی دم معقول میشه زنگ بزنیم این ماشین چرا پیش چند سال نقشه که 80,000 سومونیه با موبیلای ناز دوره نمره تلفن ابوریگه بگو 909 38 42 نمره صاحبی ماشین برادر جون 17 سالش 2012 объем моторش 2.8 бензиния o'zi ham jo shaxshu banavr میگیریم تماشا کنیم حجتی سالونه داره پارتونیکوی پیش این پاکت خوب 4 بالون اینا اینا دیسکو ماشینچه را ببینین یگون کار نداره سالن شاگ میگیریم سالن شاگ وقت تماشا کنیم اینا مالوشنی سالن استارت استاپ خوب انا автомат люк همه نوروتا داره مولتی رولش ببینین همش قاعده‌ایه خب این اگه خفان تماشاش کنه کسایی در معقول میشه با درجانو نمره که هسته میتونه زنگ بزنین کدومش که معقول میشه انشالله که برای شما را معامله نظم میشه اینو یفت لایف گپ زنین یکم مثال با ارزون میکن نقش 120,000 سومونی با درجانو امریکا بوده است خب چند بدم نمره 909 38 42 اینا با درجانو کدومش معقول میشه میتونین حلاقه کنین Toyota Camry بردار جانو Camry D تماشا کنین چه خیلی حالاتش سویتی سیاه وجود تنیروفکاش 4 ماه دیگه هسته سالش 2011 объеми 2.5 объем 2.5 اینا حالات چه بینین چه خیلی ماشین چه و سالونش هم میگیرم سالونش هم تماشا کنین کسایی دا معقول میشه درشو پرشو یا Ojde, bunlar daroşuş, çorta elektradora, olat salon şan tamuşu kune. Коробкаш автомат, машинча ҳамаи монитор родной худаш, лукам дора. Касои да маъқул мешаванд, номеро якара мемонам, занг бизанем, бо қайдтона муомила мекунам. نه حالتی سالونش خلاکوی نوزدگی از اگر قفا هم میگیرمش تماشا کنیم نرخ چند تایی راکا 118,000 با معامله هم داره هم نمره تلفن تمگو یکا 975 20 40 20 نمره یکر هم میمونم زنگ بزنین با قایدتون معامله هم میکنین خیختون با لوچی میبینین سسته این ماشینا مرحمت برادرجانو خوندای سانتافه срочно фурӯшӣ аз солаш 2015 объеми мотораш даи дизеле برادرجانو мошинча вагонай бекам будӣ хоб боз ям аё шахшу манор мегум тамошо кунед 4 баллона диско дастони келин мультирулдор ина хоб кожни салон сидени колифт хоб мультирул ҳама наврота дора багреф так пробегиш нишон додагӣ нест ина салонаш салон покиза кожа аст хушрӯда салоншам برادرجانو این اگه طرف هم بینید خب این خیلی ویو داشته پاترونیکوی پیش قفو همش این اگه طرف هم بینید خب چند سمونی شککی؟ 165,000 سومونی بو سودون نغز دوره برادرجانو 717 384 84 اوی که موتور شب نشون تیم این هم موتورش برادرجانو رسخودش هم اکانومیش نه خب 7-8 لیتر رسخود داشته
номеро якарамондум мақбултон шавад, занг бизанед ба ударҷон. Осторочнай, мошинча бекамбудия. Сауди соз. О. Як тагайн аванте дора, ира чанд гуфтӣ? Арзон аю? Амсуя буд? Вақта фурӯхтӣ? Я дигар кас буд. Я, форотсам, симкаш. Не, таваккаш ба. хуб ина баҳродарҷонои ман як астраҷи дигар хоҳишмандои астраҷи бисёрам тамошо кунед. инаи барои шумо 99 сол объем 1.6 ноз задаи мошин мақсад камтар борон задагия ёзи хеле бигем лойча шидагия краскаш бе камбудия я мойкаш кунам бо аҷоибот мешавад. Краскаш вообще кор надорад. Луки электроник дорад. Тамошо кунед. Дата электро дорад. Коробка иш механика. ҳолати ина салонша тамошо кунед чӣ хела. Лук ҳамаш қоидавия. ина як сиденияш доридагӣ задагӣ ягон чӣ надорад. як чихолак дигаш мезанӣ аҷоибот мешавад. миёяй автолайф чихолша мегирӣ. як хафон мегирамш тамошо кунед. нархиш 46000 гуфти ака. нархиш 46000 сомон бо хели номилаам дора. номерот ҳамун номерая? Я бор дига бугуш ака хай. 917 98 88 15. Хума номеро якара мемонам. занг бизанем бо қайтон номилаам мекуна ҳардаш аями ака.